بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا على تنتو من سبا من سكلنك من سومي نفن سرياتو ناتا جنبي بركا كچا كالي كچا من بدندين الله دينو ننتا تعمل نيادي لك الله سبحانه وتعالى يا كانوا نيامين بكيسوني نيمو بلا جوني مالا من كده محمد صلى الله عليه وسلم على صاحب لنا دون كيل اني مومو بلا نوما فجن الاخر لولو بال بسم الله لنا اقرا كاتو كوتake kacha mi yalon ko nga kere kere min kam don wolen kan nyo hakilo blandi anen kan nyo yamar anen kan nyo susundi silo kan kilani manin silo minata sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ano ya fu nyamin anen ala sunno ya fu nyamin wo kamala bi ning alfa min be ni kacha kelale wala mu mfawon famati anin shekho anin karamoma min kata sheikh hamma jeytati hafidhahullah barjani bidun nakka kono dron inshallah sablani bade mo le nyokonton jani min aduna na mawdu kono wala nakka bundati min be loading daji ko kan muslim mo nyanta daji ko min sotla muslim mi ala daji ko mu daji ko jumalti ko ala ya fanya min ala kila ya fanya min sallallahu alaihi wasallam وكمل الشيخ بسم الله نبلاني مولاني وكنت بركة باكي بركة شيخ دابو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بركة باكي شيخ دابو نم بروغرام كندو ولا كنتولو فنانس واندي ما شاء الله ka invite wala mo ka kili prona ka foima masha Allah a momenti doron momo ki damandi wala be bolu o damandi wala ni ka futa nyon kan wala ka jama bonde be tendula bake nim program kendo la min to mo iqrati ka to a to famo ya tandela ko min fudu a waratale masha Allah ko lo mi yalon ko na dino kono to dialom nyon karandolom nyon koendirolom ka dino tankalom nen ka nyamo bondi dino kono ko ya fa nyami wa sabola be tendula alama alay si jandi la jaka kenda ya harti fere amor la fana min ben la moy kam wala ben jube kan alama alayen manta ben kumala min mutu wonyate min ben mon nafal alama alaya ke kuti fana min adol samoy min ya moy fana asede mandiro ke dolu la manyala inshallah ndol fawol anatul be ba ta kulon kilon wala ko ba fala le ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kontanta bake fana yela wato tay nata kana ma be nay programme to inshallah kacha ko momenti ko nga fo nyami wala mo daji koti andum ngalon ne hani be an kunda daji ko kan nafa soto je faratu hanu wa kunda wa kammala lafta pro ese badi mol kachandi ni ko daji ko kendo daji ko kala sadimo atilallo dlamu munati islamo kono dino ye daji ko place mun tole baraka ba ke Sheikh Dabo nyinen karo nen to nyalom nyinen karo fanu tabake nyinen karo dinka tabake bari muslimolu fenna kete ni yo fengola valoro ala kuma ya long fahamola ya long barola ya long kuke nyoyala ko tar la duniya min be warala e tol nyaako do min mu londo la bondate ni ta bondi la no nyonto kadi molula ni ajube ala subhanahu wa ta'ala e ka fo soro mi ko suratu nahl ka ku bale bije o soro la ayatan sey ani aya kononto mbo wala kala daliloti jandim ba ko ende la minamu cikanyi mati ka londe ka to fengo feng ni te ma ako koyndi ila kawoto
hanin be wo feŋo beeti hakkiloo le kono bara manna iniyo kono ni balwo sa bara mantima wala tinna nin dula kummata baake wo dula ayo nin a kotomo min tin tolla man nin ka kaŋo to ako yawma yabasu llah ako luŋo min alla be wulindiro ke la fi kulli ummatin manto wo manto kono shahidan seedo la bi ma'ana sampulo la wo sampulo be kela minati ako min anfusihim kabo wo mool faŋo bala ako wa ji'ina bika mbeta kiilanati la sallallahu alaihi wasallam mbe kela ñaadi la shahidan ala haula'i ibe kela sampulo ti wala seedo nin moolu ka yeki manto min ka yalo nin damma ka kuyata le de baake woto birabota woto doron anata mina la woto ako wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay ako nata buko jindi nin qur'an wa buko tokili alkitab abe ak diyamu yela ka foyle kombe diyamu kan soro min kono wolom wo kitabti na ba foy kan qur'ano be abe diyamu kan wala akato kili alquran walakin ko faqra'u ma tayassara min alquran aya wa aya sura isa karanno bari nana ta abe kitabo fulaya ka foyle ko kitabo nin mbe wol nan ka wala foye wo kitabo nin ay fango be ko endele do aya ko indi mun tole ako tibyanan li kulli shay'in aman dan woto ako wahudan anata munati kandaram balo mukata tonya kan ako wa rahmatan hina balum kabu alaya dankene yamul ay kila kenyadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bar anata besoro mun tole wa bushra lil muslimin kontani balum dankene yamuli braye bandi woto doron ay menenati musilmeya jaji ko be lorim foundation o minka ako inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ninnamu foundation o te musilme konda jikawo jika e ba fola abaruma be nin tonku wala ba jiko koto mo menati hanin maninga kawoto ko da jiko maninga kawoto ni ko da ye da wo fele kamunta ko nin tarta suratul rum ayatan saba bita nyotar laji ala kafu da min kila sallallahu alaihi wasallam yanin tolube akay ko aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha akola tabdila li khalqi Allah wa tufitra hada madin wadata nyamin wo mu fennati min be bending abe nyinyare katu ala te fenne kala aslan wolom fengo be la silo ala ya abebe bete yarile hada madin wala wo fengo tamandi nya mulun jawo kono wala kuriya kono wala ka bondi ala nyinyatu ayake mulun jawo woto fitira mo be la fitira mo minati wolom yeke mo kendo ti katu ala ye dawo bari mo kunda ka mo karandi wala ya kulu wala tandiro kala manyala min ka bondi mo kenda yato woto nin ko da jiko mo minati daro ye dawo kan jiko mandinga kawola wolo mo je ko fengo min kaje katu jiko katandi mo kundale walatin na sariyan do ta cinkiri sabaka cinkiri falo mo al aqida di yamin tafu ala da malewolon fulanjaw al ibadat batolom ikake mol kono mol ke sute identity card sabanjaw al muamalati hanite misiro kono ikake wolom ku ke nyoyati so ninnin sabo man timma misil me kunda niyaji hanimbi lanjuro jamaka suteno na fulale tani sinkiro kono na kilimo tuji ñinin kar fulan jaw me ñanta na la fon bada nga suru wala isaje jabro ko ne kilin wala ñinte ko ka dino kamalende si doje dino la fitande kuolto min be dending ala bato la karolla min be dending alquran karawala nin dino la dir ko kuolto ika sembo soto to bake ila wo kallan kene me fo abuka fembuka mamo molla je barisna je daji ko la karola min be dending hada mayala ko yen sabanjaw min foten naso bi woto min warta biton go mari ay kamalo soto dino la karola bam fama soto hanin atra dino be betiaring ba daji ko la karola naso bi jamin warta hanin bi naso be dino to naso be dino to kadu dino fomo be lolen jikola ninko mu daji ko la naso wala yatinna dino fanan nasita katu dino min jika kendo ta koto
jiko min islamu nata ka hadamadiŋo kulu ka ke minti kaatu hadamadiŋo fitara wolom a daña ba kono le ko a ñanta beteyala le bari ni yaatu a faŋo bulu i matanda la i ñanta mine kele i maŋ ñanna miŋ kela a be bula la niidiya le nooma bulan cancaŋo niidiya ɗum hadamadiŋo le fita la baake le a daña la wo fananti zujjina linnasi hubbu shahawati min annisa fo ayo labaŋo to walatinina ayo min fo suratu nahal الدليل حنم بي على كافدام إن الله على دي أيا بامبندي يأمر بالإحسان أبي يأمرو كي كان كو كندولا بالعدل والإحسان بالعدل تلين ولا أجوبيا بانين دولا مدسين سابو من فلا نمرني آية سورة النحل نحل سورة النحل كموليا كمول لساتي كونو كما فوري واتيجي يكمو كموجي أكادو كوكلا يكمو كموجي إما بكلا بوليس وتي كانترلا وإما أبكلا كمولتي ميا لونكو أتبكلا فتولالتي إن كم لك كمول ولو ومناتن آيون إن سورة النحل كونو كاتندي لكو كمول جنكوتيا كمول مولو بكتر دو كولا دو بيت دومرولا كمول بكتر كو كيلم ولا قرآن ولا سورة الفانولو على آيو كاتندي لمناتن أتولا تو سورة سولاتن براكو العدل تلو مؤمنتي مومو تامو منتي أديالا niye moolu ta diila sonko banta mo kunda wal ihsan wolom ye mo hako diyala faya lafa oto konnanteyaɓe bannale moola julo beela fontemba e kay yam futa julo la bari na ban kodo te bulum bat ne so fendola kom ihsan wala wa ita'i dhil qurba badin sukumo kala haajo kaye niyo ke badin sukumo ye famo tankale tiebe jankala kadu jawote dunnan wala kidim fulan jaw hani tije wo badin sutuwo soma duniya mo tili fulalti bitale bije soma ta bije bari ala wo sabo fanan kunna tako kono ay sabale fanan fatande ningol bondi mo kunda do jiko lotale ako wayanha anil munkar walatin hanini tata crime la londo to kaminkile criminology itata psychology itata sociology nilumu londo ti mo kunda mola miranya anin kukuru wala londo kukuru mo bebe bunda sabale kono mo kunda walatin al munkar wala mo kukuru wote mimman lo mo kunda yeminke mo kulola wal fahsha wala mo yanha anil fahsha wala mo kukuru wote ikaminke fawala imma buluja wa imma ngania jawya wa imma itakata kumote minka kuke mimman betaya fulanjaw wal munkar wala mo kujawte min molu malo niyake mola akafo majiki yake wal baghi wala mo yandati mi ya lonko itela baro bukada ida malade abukada mo kelina aka mo kunda bele tora society be nin kusa bole be crime ko polati na private law and in public and in international Quran wa ni ne fayi kukurun wato nin kusa bolu ya walle nyinin ka sayentem walle be kunta kere munna ni tata aqida la katuniya moy walati na jibril la hadithu mal ihsan ako ka annaka yani ta'budu Allah ka annaka tarahu akoto mo minti wolom ite dunya fengo fen ibajela isi ala suteji fengo fe bajela e hakkilo to ko ala keje jubel wo ko nyanta bati ala walatin ni hadithu ni ihsan nyom moy hali wulula brako e nyinya kai ako wabil walidaini ihsana ka je ko wati tije abato be ku kendo kai so ni murunde la nyinen karoto mutil me kunda min kata brinna ala islam wota na ketsin kir saboti na kilimo parakasindi na fulata na kilim parakasindi min bedandin jikola al muamalat ko kenyoya bari muslima kunda nyina tale ko tumadol biji nyino kanale nin jamano jam fata do mol kan nyina alquran wal ya suratul hadid ayatan an warawla alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubihim li dhikrillah ikana ke ko mol mi yalon ko ay kitabo jindinka wato jam fata ina tanyina so nin dula kummata bakele ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ala bira kalita ka jay man kutola min babala ke jiko amake londoti akayla ko wodani qul rabbi zidni ilma bar jiko akayen kalita ijiko la minake anata minanati akay ko ala itolo mu jiko la drayfoti anata fo ko dankene amol alsiya yaka jumala la wala muhammad sallallahu alaihi wasallam bar bilanata ibrahim la be diamuka muhammadi akayla ko wattabi'a millata ibrahim wala ala mira jala kuke nyoya anala londi kenya bari biranata muhammad ta kona yaka jiko la bundana
nin dula kuma woto jikko e fisamante ya soto tumando bato londo fo man min soto ha wala kaatu ni londi tiyo man jikko sota ka mundale ko londo te momin bol bar ni londo te momin fanam bulu jikko bala ka mundale ko lonna bar ni lonna fana ye londo ni jikko kafa ka mundale ko malaiko olum to yati mashallah ko jabiro seniyata silan ibaje la ko jikko hadama ya kono te ka fintini bunda fulalla jama folo wolem kuma kaŋoto fo kaŋoto aniŋ fulanjaŋoto baaro la karo la niŋ ite baa jibe la ñiŋ fulo jiko miŋ ka finti niŋ fo kaŋo la aniŋ miŋ ka finti niŋ baaro la juma le sembo warta a baraka baake Cheikh Dabo janniŋ bela niŋ jaabi la ka duŋa kono ka faraŋ fansi baake fon se dantiro ke feŋ tunkun wooro la wala worowu la misilmeya jikoo be loorin tunkun jumal le kaŋ ke bondi ñoŋ to folo min pour que la nin jaabiro bamban misilimo la jikko be lori nin na kanko ala subhanahu wa ta'ala talayata da wato limaniya ka mina kela aka tankole kela kato misilme ya mu kiso lati al islam abota mina bala wolom kiso ni ko al amnu wolom tankoti kamunta koy dunta ala la tanko ko fulanyaw mo minti wolom ite misilimo mi yalon koy dankeniyata ala la woto ala la yamaro min ayanati inyanta wakilal kilin fulanyaw mo minti hadamadin wala bunya kammala ala nata karafa duniya la ay malaikul famo yamar nyin kammala e sujudu nyin kammala ala bunya kammala sabanyaw wa hadamadin ala ma nyinin ka fenna amam minno la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha woronjaw wa hadamadin ala famo min bedada duniya aya beke do kurawol ti ata hadamadi mo akata hadamadi mo en lafta yente dammale badu fango bari fango bebe do ko kelete anata minake ay daro ke ay kitabu fuladi wa hadamadi wala kitabu do nata wahyi wala alquran kitabu do ilan kana molom dunya ay dar fangol minke yirolu da fangol fonyolu jiyolu molu akoye nyaayele ye hakilo korosi bang yewol fangol ta yeke karandati bang woto natara nin kuwol bebe laari hadamadin o ñaakoto woto wo hadamadin kilimo namira sa ye baruma landayele tunkuŋolu a ñantalola min kan ñin kammala ela ñinin karola na woto jiko ñanta bola daale la fa ñanta bola baarola yalo hadamadin o ye min tafundi fa bambante a sondomo kono walati nan ko al iman wala ka funti a neŋo kan ni hadamadin o neŋo ye min dante bar sondomo ya toñayandi a suufo fanan ka baara so walatin na problème o ɓe janneto moɗo se diyamo a daala min mba kono amanke toñaati moɗo suufo se feŋo ke ñin kammala ri'a annasa mooliyaje woto mo sondomo nin neŋo ka min fo amanke toñaati walatin na nin tunkun sabo ñanta ñom moylale hadamadin o faŋo data tenne hadamadin o mo bala jatol te a bota potole bala hadamadin o mo niyele ti ya alala ya marolom hadamadin o mo hakkilole ti wala niye nin bala jatola sembo ni kafuta aka mirole wulu wa miro wala be dandi munna amanke kunkenwati amanke kunkenwo fanan ka fengol je nyami bar sembolo mi yalon ko niye nin bala jatola kafo aka sembole wulu energy wa energy le nin kunkenwala do ko ala ya da nyami wala tin hadama din wa kamiro keno aka korosiro keno aka kununta anin bi aka soma de dala so nin dulala kumma ya kammala na tawalato ni ko jiko nyanta bola mun tole wala tin nan desan ala batu kendo akaniye saniyandele yo jankunde akaniye jankundele walakin aqimu salata akole duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana akafadami aqimu salata inna salata ako salo londi dumaka ako salo kamalerimu akende maka minake tanha akafatandiroke ita salila ala duru koto salo kon ala la kando akefatandi anil fahsha'i wal munkar murunta ku foloto aya folo oto ala batu kendo ke ni saniyandile oto niyamo e hadamadin o kulwa islam oto kulwa koto mo menti ala batu kendo ke samba ni saniyala kan ni saniya ke samba kulwa la kan oto momo ni saniya te ka kulule bar momo ni man saniya te kulula no cheikh wala kumo kono ngami moje wala mi diko nin kumu kulwo aka mo fawle nafa banta fawat aka mole nafa ka tambe mol men ka fo kare kuluta wala man kulu bawo ndiye si senia akeni la senia andum ibaje la stol bi jamano min kono bi mo jamabe je ka frustration soto ka problème soto ka dewu kol soto ni ko mu hakilo ka tara detere wato wato detere yamira
ñi manque contributing factor ñi manque ko do tim yalla ko wo sabu ba ko mo to nyaalate parce que hadama dingo yaaji alama hadama dingo dida pour ay to nyamirin wato wati hakili nyamo ko kati walatin ala koy ko momo ya kodinte ala miro la yembondi la miro kono ila baluwo ka be kolyala le fa inna lahu ma'ishatan danka so ala nati bete kono wato wati ita ka mira wato wati par ay sababol min landi nyati len wala ibe tamande kan kala muto nin londo la anin sobe yakan ita ta nyami nola bari munatin na nyamo kana hadamadin kunda ka nyamo sabu mo fon ka nyamo saba fawla londe baliya ka nyamo nati ka sembo jaymo ka nyamo nati hadamadin mo fuisa londe tunkunde to mi yalon ko islamo kam mem fo fengo min be tema kundan kayarin fengo mi yalon ko aka keno fengo min fana yalon ko aman danna tambe marala aman danna tambe bulubala nin wakata mola doro moka kamalile katu ala kole ko ay hadamadin wada fi ahsani taqwimin in the best of proportion walam ayade da nyamin fango be tembeta la be kamalere fango bebe doko wala ala doko ata hadaba dimo danya la kamal wala yatinna hadaba dimo ata fango tata moto de da moto juba ka kamali nyamin ne babore ndika so hadaba dimo ka fango de da wonyam katu ala ya de da la ya timmande so nim bundala kuma ya kammala hadaba dimo nin kusabo fasina nyom moyle im jiko ni ya moyi mo ba kela sakombe jamano min to ila nyinin karo malon fo dobe bulun naftata la ka donga kono kendake nyinin karo ti banna abante auto badne bate takatu wojjibo wondin be obita kala la bangote wobe dinkala la be fanula be jamano min to e kam minni be naftata ji inshallah jiko hanbi atemu ka kul bara la wato wati lam bang fo ka kutu kuoliye o fanamba konal bang ba ni yemo do nyinin ka sa fo ha kabula ku kendo da man noma walanten kabula na hako noma ka je min ben kan ngoke wala be ji wala ka mo betiyande bari fanan fo abenyin abo fanan nyimba ko no ka kutu ku fanaye ka kutu fengol kam hani ngatra ini matra ku kilimar ka kutu kole o fanan ne so to jeda ba albaraka bake in fact nin ko jika kendo islam wala jiko islam wala tinna suratu ali imran anata luwa landi na kile constitutional la mulu balu nyamo kunda ako wal takun minkum umma amo kile no mo jamalon sate belum misirolum dawda yad'una ila alkhair mini be molu susundila ke kile kayro kan kayro dum momo ka kayro ngania ita damma imma hasid wala muyti wa imma ita balanta ko alala ka kayro di wa imma ita manson alala mansayala ko atalom kayrati woto kayro nin wonata ka fu konte entake walanta hako damma ka wata o manke misilimo jikoti walatin islamu manke kunkilin kuwati islamu bira yele mata jamano tata fona ke kunkilin kuwati e ka banko bejen ka mo kilin damma cikan ko atalom lonnati akita kunkilin kuwati yalon islamu anin kunkilin kuwati nano kato allah sido bota alala ya subhanahu wa ta'ala bara barandi dulamu mo kundala ta manke mo kilin wati walatin alaka mo kilin tombon kaki mo jama kan oto madama ite mari nin ko jiko wolom fengo fe ya lon ko nafalom mo kunda anifon abete ya ta sariyon dino man balangala mo kunda man nyambu wala niyake wolom jika kendo bari fengo fen dino man songala fengo fe yalon ko a torole be namo kunda kan ite fango hani natare la miro to kabe na fala bari torole ba koma ako wato manke jika kendo anim fanan to la jiko koto fo ya tinnale jiko modo jiko buka betiya balin camera betiya parce que to le jiko nati dulan dantan neto abuka sunyaro ke abuka fani yake abuka moha abuka mofa danta jele wonten jiko atetiya batale mi yalon ko islam wa ya fatande walatin nin ala yake kacala bongoto binadun na suratu nun alqalam binadun naje bina mankutu tanne bola mankutu tammi ya lon ko jika kilin wa kilin bo kono o manyan natarlamu kunda sako musilma kunda bari minna tambala fa nin kilin wa kilin ben tolle kono sa yon qur'an wa yen dandalale to wo sora kilin wala akalita kilala jika kende yala barana tam mankutu tan fo nyato kom manyan na bulala wol noma
bar bi jamano to wonata siya baki modun te fam bondila o ko kono fo alay momin ma koy ya kala mutay duru koto so latinna nin dulala kumaya kamala jikko kendo nabe mola molle ka fo dum agnafaka funti molla ka ite fango buka fo dala isufu wala ka bala ka to sondo moya tafule nenwa ya fole wala tulwa ya moyle nyaaya je nenwa ya sera wo wato wala nenwa ya nene tulwa ya sera wo wato wala ite mari akatimma ijato bala akakamali nim tambita dolon isafu ko jikko hayla bismillah sheko kacani mbidiyade mbake be badon hakilo blandi la ko albe alla ikra kacala jibe kan kacami yalon ko kan hakilo blandi islam wala tunko ngolla nan hadama yal nyanta lala nyami ko Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala nyami be jiko de kaca kan hanbi jiko beto moya kunda muslime kunda ayanta lala nyaadila sheko yebunda fulafo jiko minka finti baro kono jiko minka finti nengo kan silan nsi follow ning minka finti nengo kan baro kon tumando so dukundi fojan ni nyaato ni ko jiko ka finti nengo kan jamaje ba ngalon ko kake moni mole temati hadama do nyanta mun jiko kantandila moya kunda fo ila dino si kamalino ninga atara dino be dendin jikol dino be dendin jikol la kadu folo botam men folan konna dalilo momente muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kona yakatella folo ajube fon ala ka men fama anim molla ko kenyoya akaya fa bima rahmatin min allah linta lahum law kunta fadhan ghaliz alqalb lam faddu min hawlak ako fa'fu anhum wastaghfir lahum الله أكبر وإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أكون ترى أكو سبب من على نمون بلفا سبب من يالونكو أتى محمد صلى الله عليه وسلم على يا كدان كن يا مولي أنا أتى سونياندي كاتو أتلبل وبيمو سونيالتي أتفهم سونيالتي أكتا سونيالا سامبلوتي أي سونيالدي مولا bari iko keleke balem general olem nyato ko le mandum kelo ko na katara nyato abuka sina andi ko asoniata yalon sonia be nyamin ni be to nya fasala ibuka sonia ka to nya fasa ka to nya fe yande ka bataro to je e ka fati yale sangara to nya fasala bari hadama dingol fana ni be ku ke nyoyala e ke ku ke nyoya ila londo la tembo lela ani sembo la tembo ani la kalamuto la tembo la moyro la tembo hani hadama dingol ye ku ke nyoya tendoro akamunta ko sonia te kanne bar akata rete hadama dingol kane barandi kele hadama dingol kane dunundi kuleta min nola hadama dingol kana fem foye etiya mere se min no ya mere tolbanola walatin na momo kam wol kiti ka fa ku fulale bije ye mol kiti foy fa woni kuriyata mol be kuriyata ne mol kiti koy fa koy betiyata mol be betiyata hadama din wala mo kiti abadan din aya fa waje nyame walatin na nimmo problem balati muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuli ana kidalilu tiba woto nindulala e kamin nyinin ka hanimbi jiko muna mu jiko te min be fundila newol nko imtole jiko mutaminti sa moy faniya fo aka fo ne wala jikanta yaba koma kumaro aka fo ne wala jikanta yaba ka kumota kumo ka nyinyande amanyinya men wese ya amambete ya kata molu la ngaibo nyinin tajassus qur'ano suratul hujurat ndeka kali private public international lolela ate alani ya mari lulo ni muslimoli ya bara mbe arjano lola ni banko kan han arjana lungo man si folo alkiyama man si dami aka fonya ko jiki jawo aka na sondo mole kono hali ngani yo fon ka jika jawo so tole katu jiki jawo so to mo fon la jikanta yalo yesidro ako ittanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanna ismun yesiten dorong ibe miraka molla ku ngaybola fo junubo boto junubo balale parce que ite walati na ko inna ba'da dhanna jikodo bije ha bala mimena ina mari manyoje tumando be tambe kan ya moy ko kari be fa ko he karten yaw moy don amari la kuye dimi ko nyin ye kuye ayi dimi so mo ko la kuye fa wolu la fondo abaraka bake se dabo nindula kumata ya nyinin ka na man nyinin ka ta koyla modol la na dino mo dino lati mimbe mo ko na man funti baro ma nati amam motora abuke konte boala fofulan ka fona be sondo moko
banite la ngani man fondi nase barake mol hasido fongola hasidiya ba kon aya fongola barama amman beti ya kato atemina atinna ala baro man beti ya ate hasidiya ta harjenin sababul ala dunka wata ala libaniya nasita ala la karola wala tinna aya fongo to nyi jan par problem o jube ba hadama dingo nita mari la fita hadama dingo la ngaibo wutule kaminake ako ya ayuha alladhina amanu ittanibu kathiran min adh-dhann jiki jawo ke samba mun tole e ake samba kisi role kan kisi ro ke samba min kan ko makumaro wato madama jiki jawo ke ta sababoti ate damma manke ko ke konti batella ake samba min kan wala mu kisi roti hana madi woni ya kisi kala ban mun tole ni ban ngai boje ka ko makumaro walatin sababu anin sababu fengo be na ta kanjan imam betaya so nim mole nin tuje dron ko banta so latin na no ate fawol la jikanta ya siyata bake sakombe jamanu min ni qur'an wala suratul qalam kara yakila sallallahu alaihi wasallam aka hadithu min foko momo e ku jawjal ko munkar ama fu al fahsha ko le munkar mi ya lonka be modole torala abe mol batande le malon akoya kata ya bondi sembola wa hadithu kam muntala ko anata bi 2020 wala kamma social media la taro duniya kono bari misil me kunda jamabe kawandola bari ni social media ye monele e tol tatale fo tembo to ya mira ko jurubo tele be minna otumo jikanta ya fodita jiko nata dino ko to dino tina kato alkila data mina kamma ako wa innaka la ala khulqin azim wo soro fana ajuba ya fulo nyame nun yake duwati yake nyeti fonve bari ni lafta koto lonna soro min bate kan santo soron ta nyaadile ako nalla jietata banko koto afolla bon almalon jeye man ta nyamin ako man yatikum bi ma'in ma'in jumala be jikendo natilali ayo soro walla botawto doro ako nun duwa buka keno nen jiete ako wal qalam wa ma yasturun nkalita kalala wa ma yasturun ali bina min besafela imma utumo qur'an o be jika safero min be kero no ikanune le saba abanke ni harful ti kamin siti nyombala الله أكبر أجب وما يسترون أجباك من فكير صلى الله عليه وسلم بنابة وتدرون أكو ما أنت بنعمة ربك بمجنون وتجيكنت يا كنيامات ويا باي أكنيامات ويا لكمول بجيكو كاتين لكم ومو كندول كاتو نيامات ودرون سجيكنت يا من يا سابو ate hakilo na balajato manyom moy wata ase kula ke mi yalonko mo kundate wo fenkilano braye bandi ako wa inna laka la arjaran ako jobeye munto imariya ako jomi yalonko ghaire mamnunin ate kuntula abetula jele fo bulay bir alkiya birin dunya fo alkiya abota woto brayo be faya ko wa innaka la ala khulqin Allahu akbar ka ko na ta jan so latin na ni ko na kontine barin komba kala labonolti mbita nan wala jikanta ya fula ya anin su fula jikanta ya abis nga soje do ya famul so ajuba ka fo kila nyaadi akay ko ite bajilale bari itol fanam bajilale ka ko na talede braye bandi mun ako fasatubsir wa yubsirun ako bi ayyikumul maftun jumala kilim mu nyamato tikatu katu ya tumala ko amanke moti min kenda yaata jumala kilin jarabita nyama to yala al muftud bi ma'na jumalo nyama to yaata ajuba kana min fokila sallallahu alaihi wasallam akafon tolle akay ko fala tuti'ul mukaththibin kana bula faniya fulal noma nan wala buka faniya ke ba wala bimbe jamano men to social media ako kana bule no ako kana bule la yamaro noma ninka ko yata bakele de Allahu akbar bala moya kaminko ako waddu yeninna kanu law tudhinu nite sonayata fayudhinuna ifanan sake psychophancy wolom natara itala position o ya feyandi wolom ikoy ko ani Allah dino betiyata le wala Allah ko betiyata yela fani ya fasa akoy tol falambe minna kala ise follow ke jay ko min be kerin duni compromise hadama dingol bi mol be kerin wol kala fi minna doron kamo jay min babuliyata bari wo moye kukuru wa minke ta fulay kanake Sheikh Jani be konten la nyomu al balalati balalo jikanta ya bawlad nan koni soro ninda ma nadan tanin fongola ninga mankutu tango bondiji bi momo kabirin tol fongo membe sire sem fongo yela man ala yalo kata kayko nita sone ya ta yeto nya compromise doron fa yudhinuna ibekela psychophansoleti walatin na to faniya jay
ka faniyat ñiñandi ka bondi ala faniyatu ala ɗum ay faniyat de dale ñin kammala akana sutura amanyana sutura la ha wolom kato akoyle ko qul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa atiñata le fa bande walatinna islamu wala jikoɓe lorin tunkun sabo min kan wolom folo al iman fulanjaw alhaq toña sabanjaw asabat wolom ka duma kan ikana jenka kan cheikho yamira bi society niaje alfal fon mansia yamira kaje min fo wala fon manke problème fon te bankadum iti moje alfa mole moje atada fa ke barati ko tabe suwo kono mamara kodal fa mathalan mosita sate kono kusike sate kono ibika mosot no isita miya pray na tonya sabatin bawo modo bi jaba ata hanya tonya folo to manda bola jibo kono banko fon kan kuga soto ibika mo fon so jobi je ibita momin kuma le afa nayelo kafu alfa kafu fula tema ay tonya fuje kadum abidol la jibo kono nyim yayi min fo sayente di ka tonya maslaha wala ka tonya wafi nafa fenna min nafa man jafa bake ya min nyine man ken to la problème ninna mon to la problème o de do abe mo kunda kono amo kunda tita nyato jikola do yaje mo kunda min ta mbukata nyato jikola abuka famo yele mande ka jika kuto de da min bi alon ko dino sontala amo kunda nyanta boylale yalo nimmurunta tarihu kono tarikh sembeti ne sotota duniya kono femma boyinde fojjikantaya qur'an way momola kudan history fon generally ate famo fem boyta hani science romanol ni greekol hani africa famona tundolo mol kundal mini boyta mansa kundal mini boyta be boyta jikanta yalla katu allah subhanahu wa ta'ala ay duniya lo tonyale kan jiko dun kalo tonyale kan walatinna jambira ko kila ko wa innaka la ala ama fa ko wa innaka khulqun italon jikoti akay ko itela jiko kamal telefon la ba nin jiko mo mototi itela ba ka ka drive allahu akbar wala mu ayo ko to mo wala kila da fa la ala khulqin la angale kanto ala ko to momenti wala on preposition or over ibakan santon so wo muhammad sallam wala nata ay taybol kulu ay ke ko ajuba wol kulu nyami barin tultata san femman tuntol bulu fodiyamu nen kalamo neno kadiyamu sondomo mantara nin newo mantara kafu killing wala tinna sufo buka baro keno nkanam fannene mo kana fako ninne nkanam fannene atije newo diyamu no jusoma tafuno son bala jato buka bara mol newo diata e wala tinna nin dulala kay ko ni so ne ata imaje folo fania siata fulanyo compromise o siata and psychophancy civility and flattery 419 no abedun tanin ne kono bala juba kana min fonye be ko kola bala ka kana bula wol noma anata wol fonya dile akay ko wala tuta kana noma satoro ke kull halafin kalila bamume kalo min ka ke duniya sai gambia jamfo kalo min ka ke duniya nin tawni banko jara tale allahu akbar akay ko muhinin min ka tajutu fongoti kata ka kalimin na man lala anum bi mol fongo e dino ke politiko te ite alon ko momu muslimolti ha isolata fenna bulu iko bati ye kali nani fang billahi wallahi tallahi nallahi pour ye fen fons do ka kuma do fon min tamita wala pour ye mo nene ye fenta anda ko itela ko kabin fo amanke to nyati so ajube ban kalo na makita faniya ka keke jutu fawolati o be ko la mo yaka min fo kalo na kata ku kam min manke to nyati o mare kata jutu boti akana la ban mun to le social media la do ko nata hammazin itakata e kalumniyeto itakata mo tinyalati itebe molu mankuto noma dron ibe tinyakan كاتو الحماس ويل لكل حمزة لمزة قرآن وكديامو بيلي 2021 akamuntaka kadiamu sanji million kili min bina hammazin nin ikaninna kili the intensive mood of the verb ولم صيغة المبالغة للفعل ite mari la mecho manke fenti foka mola ngaybo bondi ke koma kuma ni tije dol ke koma kuma ni biji ako hammazin masha'in ite bakala tamala balati fembuka tama fensi mo man siya mi social media dabe
sahara bani Facebook dum social media ma motora min tambita muslime kundati wallahi katu fango fe sa fayji e nyinata ko social media mimbe banta e kamin moy ani mimbe dumay manki وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مسلم والكتام تول دون تول مني كنا سوتيرو كن تول كان نايبولو أكو مشاء إتمو تاملا بالتي بالنميم كما مسانولا يكم وددا يا نياند يا فاي ntata bi nimbe diya mola moli ya deda ninga kuma kendo fo na kuma kurundo ta ya ke kuma kendo bala ya noto nyombala ya fay fanko to moli ya mirantele ba fo kan wala ila talota yani dolan talota talo ya fen wo bedun ta muslimol salon ko dunia islamo atolomo dino ti practicality and islamization fen wo fen isa islam nol baraki ku kendo kam walakin masha'in binamim aboy brabo tawta jubana ta min foni moy akoni mo kinde mo fanan keta munti manna'in lil khair atalamu mo be jawmati anana man kayro ngania sako kadi mo birabo tawta akom utadin yanda lale fanan mati aka yanda hakol kan aka yanda alala luwa kan wa be kola athimin junube kela bale muyti ako otollin molon min sangarata sembo tolon aka wala yus bal min kola yata bit wa ba'da zalika zanimun wa kola atakede molla ko meto kede ni so la nyami meto ka balu alsi al jatida bal kany min foten mo min ka yanda molla ni min ka dem molla ibajere ko wosiyaman abenna jiki plaso leto ha doku dulalto anin dulade se kan tiyolu kafulu tiyolu kala folbe min bulu walla ka yandani ayo e tolle fon fulu jam ya mi da wol nyanta mala nyaadi de kala folbe min bulu ni ayo mi kala fobe min bulu qur'an wa yada handala le suratul nisa ako inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum anatakiti la bar al-amana karafa fa'ulum aliha wala mjumati wala momo hawla mayata hako bala wa fawato adiya wala mjumati wala hadama din walti banku din walti mini yete place ji kato jikitele ko londo kam wala jikitele komu dum minna ta bala fa ye kalinde kitabo wala ko ilata min ikeji min foda sa ko manna ba wala tuti kullu halafin muhin wala tinna kalila ba nim modol be kalola hani kitabo wala ko ilata min na manjar fanka kali kitabo wala afoy ne wala bari ye kalo warandi ye kitabo di lay ba fo kay nawale e nyinata ko television wa ye di dunia bela mo jelu fenjelu wallahi ala mim ye dawo nya bela bari wo so mo mina kana la ba latinna jama buka koku be science yalo be katiyala sijibe fam ise doji al kwano sika aka salje mudo billahi wallahi tallahi ko eta fo nyato don ata fonse na fo ko ngafani af nimbala fa parce que min keta fanan kuwati wo mo malon minamu kaloti wo mo malon akalita min wo mo malon fo mimmu alati atiya moyle ko alamu alati dron parce que ala ni ala la tembolo wa ma qadarullah haqqa qadrihi ala ni ala tembolo eta to tamandila ko kam min amal la fala katu nyantalo dal ko ite ise karano molla bi bar soma ite kanala alala ala buka kanala no parce que atele deda walatin jiko la lasilo be lori min kam folo islamu kono al iman walatin nin ayo min kam min fo mankutu tan nim waliya konte birin kabo wala tu'ul fala akafudan wala tu'ul mukazzib fala tu'ul mukazzibin kabirin woto bira koy ko faniya fola ol mudahin min yalon koy ka tonya compromise abota woto ako kalila ba abota woto anin kuma mesen sambala abota woto anin momin ka koma roki abota woto min ka kairo bay kayro balimo abota woto ako yandamo abota woto ako momin fana yalon ko judube kela balom abota woto momin sangarata buka kol ka nyama o be ko la zalimun aka fon ka konti bodami amantalo kafoko wala be keri man ko tutam nabe mo kunda min to anyanta boydal so ninni yatin nan fitinobe warare nimmu social media la sorolati momo be do ko la social media akate ni ayo ya fahamu kendake kana fonya ka jita mola ko kam hani ajitan tani tani wo mo be la ko la kam qur'an wa salihun li kulli zamanin wa makanin mo akatame kan ye mol jeddon ye dundi kafu kono ye dundi ye kiti ye kuntu ila kuoto to pare anin fana mol natal lamfu barakendo baroto muslimol farto lamfo warta muslima kunda ete amina nin mo be nyin ko jarala agenta jarala nin sila jumal
abaraka ba ke se dabo a kumata ba ke katu ni be kuran fola foi se kuran fana jara bunda yalo islamu man fenne tuje sa ko qur'ano wala tinna ayo minna karan ako tibyanan li kulli shay ay fongo be ko ndile don hudan kandaran olom wa rahmatun hino dim balafa sababolom wa bushra kontano bi lil muslimina dankene kisa mole min dankene ata so nin dulala islamu daiman akaminake fenne be keri ikaminkili kujawo anin kubet wala kelo wata bala duniya ya wala fongo ya tinna duniya diyata kujawo anin ku kendo be tula kelo la doro folugo min alabe banko kesa bari daiman kujawo ni ba jubela mola baro la kujawo ani mola miro la batareya mandinga kawde ka fo batareya mandin koliya lasiro bonde batala le bala batala koto mo wolete fengo min nafa tala walatin ala koy ka fengo fen kilina man katati ka batu ako mo batar wolete bari ati ala damma al haqq wolum fengote min sabatita hada madi aka batar wo mira hakilo lela bara aka kuja wo bara asufu lela oto munatin naka batar wo ke ka wala fololo yakata e boro di wala e ka fenne di ala ka min kidi sina muminati minakatin naka kuja wo bara fendi ala min batin la abe bara kedo banita hadama dimo ka kujawo bara ake bayata mo kunda anin jawo min kono kujawo da malaka kije ni ma bondi mo kunda kono atat bo kujawo bolano foni alala kawa ko wona ta kakanda so nin dula kuma ta bakel nan ikamin dantete moye moje ila pare yekiti moye ta mo ngaybo jini hani ngaybo man sota afamo sita ngaybo de da ya dila mota ayo bin be fola mo be nim man kutu taw kono kafunin tol min be diya mola du kare ka bo be atuji hakilto ka to wala tin ala na taw ayo fonta murun aya to nyadile an kana lahu malun wa banin ako ko mari muni ya saba ka oke ka to na ful wala babul wolon semboti wa banina ani mol min ba ma ko kan support us all and wealth resources do social media mo resources odo zakiloto so wala tin ne kam man kutol min fo mo bola nyame falo na katanka dindingol karande nyame na karande rofata fo yeleman karandro faling ay faling teacher sampulo tande teacher lebe kala sampulo ti dindingoy nyen kammala dindingo sa kop dindingo man fem bunya min tambita teacher ti ana fo mo fama ningole sampulo tande dindingo la do anaka ke bayale ni mota ta fa tambita sanji worola abe tannin lulu bayndi ka ajiko sabati ta buka falino kote hani na jenkata ka murun nan hada madin wo betun wodula kumata bakele ala tunkun sabo bera wulu ta kana fo sanji woro kabo woro tannin lulu kata fo mo wande lulu to min tutaje hakilo la ka kulu wo mu londol te fo jannabe ta kaburu kon woto nin dulala mol kara der nyan sabon bari ni ya korosi ni dindin wada da karam moto anata silo kan silo man deda atata suwo ko suwo man deda wala suwo deda ta silo man deda karam bungo man deda mbolo mo nata nin fen sabo be nyanta deda lale ani media fana yala do ko ke media ya kata mol sensitize ke kala mutande bari korda fana ya kata ay dindin wal deda silo fana ya control wala tinna ni ko jumala mo moti min frita jumala foroyata mo min ka ko kendo freedom o manke ko min diate yake amanke wati wala ya ku kendo ke wala freedom wati ya ku kendo mira wala freedom wati ya ku kendo fo wala freedom wati kila ko mo min lafta kumala kairo fo wala e dey ni man kairo so te dey namna ko banta jan mol bugala fi dey mol ko te dey oto chakuwa dun nalo hani chakuwa min katum wala kumo nila na meta na man mosto min la kumo bani la ke fonyo to ya son tol kontem fonyo ni mo fitino barka shi hamma inshallah wato banda barka cha diaring baade ngol inshallah ka cha nyim ba kontinent la mba katala fanan inshallah lokunala nga lo dami don ni cheikh hamma fo mornan nga na o kontinent di nim mi ni karo soto wokono cheikh hamma ila rak mo kati le fo hanka dile aywa sa ila number isla number monati 310 5296 310 5296 kolo tina banda awala number ti ndefo la number ni mi leftan kola pour nga ni karo text e mbal dan sa text nang alsa text 2788887 ngamila ni text o kina woto mando 2788887 na le text no kina woto do inshallah
mbaftanda cheikh olale andi bajala ko wasa Allah ñini karo jabino o kamana mbal tentla bake mbal jayla fo janni nalbi ñoje ko teke be duwala le fa alama alena batol be mata sun kado kono alena sukar siya hajo ni nato mi ngomita alay be jaranye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم